अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरीज़। आज की वीडियो बड़ी अहम है। वो इसलिए अहम है कि इसमें हम इंसान की बड़ी अहम और बुनियादी ज़रूरत पर बात करने जा रहे हैं, जिसको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स में वो इसको कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद, जो कि खाना पीना सोना ब्रीथ करना, उसके बाद जो इंसान फिर दूसरी नीड्स की तरफ चलता है, जिसमें सेफ्टी उसकी आती है। सेफ्टी के अंदर वो घर बनाने की बात करता है। तो उस घर को, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उस पर हम क्या बात करेंगे, ये बात करेंगे आज की वीडियो में कि कनाडा और पाकिस्तान में कहाँ घर लेना ज़्यादा आसान है और क्यों आसान है। और दूसरी हम बात करेंगे, जो लोग कनाडा आते हैं, न्यूली इमिग्रेंट होते हैं और उनको घर लेना होता है, ऑब्वियसली लेना है, तो वो हर परिंदों को भी घोंसला चाहिए, इंसानों को भी घोंसला चाहिए, तो वो क्या करें, तो उनको कहाँ लेना चाहिए, कैसे मिल सकता है, और मतलब कब लेना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कनाडा और पाकिस्तान की अगर हम कंपेयर करें कि कहाँ पर घर लेना आसान है, तो डेफिनेटली उसमें दो चीज़ें हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वहाँ पर जो मोस्टली घर लिए जाते हैं वो लमसम अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। तो वो लोग जो वहाँ पर जिनके आबाओ अजदाद के घर हैं और जिनको विरासत में मिलते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, वो जो सेल्फ इस्टेब्लिश्ड लोग हैं जिन्होंने बनाना है, तो वो उनके लिए ये लमसम अमाउंट इकट्ठे करते करते उनकी उम्रें गुजर जाती हैं और वो पैसे इकट्ठे नहीं होते। इसके लिए जो तजवीज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए, वो ये है कि आप बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्जे दें। जो होम लोन होते हैं, नॉट होम लोन, जो घरों के कर्जे हैं, होम लोन दें, होम लोन ना करें उनको। तो ये बहुत ज़रूरी एक कर्जा है जो गवर्नमेंट्स को देना चाहिए। कि यहाँ पर घर लेना कनाडा में हमें क्यों आसान लगता है, क्योंकि जब हम आते हैं हम बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे पाकिस्तान में है, मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन। तो हम क्या करते हैं, हम जब नए आए हैं तो हमें 2 साल तक हमने इंतज़ार करना है। अगर तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, 2 साल इंतज़ार करने में ये होगा कि हम कुछ उसकी जो डाउन पेमेंट है उसको 5 से 10% जो हमने देनी है, या 10 to 15% वो हम जमा करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरा, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। अब वो जो क्रेडिट हिस्ट्री भी काम आती है, और फिर बैंक जब आपको मॉर्गेज देता है, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट तो 10 to 15% करना है। 5 लाख का घर है तो आपने 10 to 15% उसका डाउन किया, तो बाकी का आपने बैंक को कैसे वापस करना है, हर महीने वापस करना है। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है घर की, उसमें आपकी आ जाती है, आपकी टैक्स आ जाती है, होम टैक्स जो होता है, आपकी हीटिंग और आपकी मॉर्गेज जो मंथली जानी होती है। तो ये तीनों को मिला के जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका जो आपको सैलरी मिल रही है उस वक्त, वो उससे 3 गुना ज्यादा होगी, तो बैंक आपकी मॉर्गेज अप्रूव करेगा। ये अदर देन क्रेडिट हिस्ट्री है जो आपने डेवलप करनी है, आपके क्रेडिट कार्ड्स। और वो क्रेडिट हिस्ट्री कैसे डेवलप करते हैं, वो आपको मैं किसी प्रोग्राम में इस पे भी डिटेल में प्रोग्राम करेंगे। तो ये हो गया आपका कि घर आपने कैसे लेना है। अगर आपके पास, आप आए हैं और आपके पास पैसे हैं, वो वाले पैसे भी नहीं जो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग लेके आते हैं और यहाँ पर आके बस एकदम से घर ले लेते हैं। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो वहाँ पे करप्शन या किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं और कनाडा आके वो इस काबिल होते हैं कि बस जल्दी से घर ले लेते हैं, बिल्डिंग्स ले लेते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास थोड़े, जो मिडल ईस्ट वगैरह से आते हैं, कुछ साउथ एशियंस हमारे, तो उनको वो आते हैं, अगर उनके पास वो इस काबिल हैं कि 20 to 25% डाउन कर सकते हैं या 25 to 30% डाउन कर सकते हैं, तो फिर वो आते ही घर भी ले सकते हैं। फिर उनको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हो गया कि कैसे घर लेते हैं। फिर एक बड़ी अहम बात है कि आपने कौन सा घर जो है वो लेना है। आपको आपकी ज़रूरत आपकी है, आपकी पर्सनालिटी आपकी, आपके सर्कमस्टांसेस आपके हैं, आपकी प्रेफरेंसेस आपकी हैं। ये किसी से आप मैच कंपेयर नहीं करें, कंपेयर कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं करें। आप अपनी बात सोचें और उसके बाद आप ये देखें, अगर आपके अंदर ये टेम्परामेंट या स्टेमिना या आपका ये एप्टीट्यूड है कि आप पुराने घर लेके उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, तो फिर आप वो पुराने घर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का आपका मिजाज नहीं है, तो आप बिल्कुल नया घर या 5 साल पुराना घर, या ये प्रेफरेबल है, ये आपके लिए प्रेफरेबल है कि आप नए घर में जाएं, क्योंकि फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह और दूसरी चीज़ों की झंझट से आप बच जाएंगे।
تو یہ آپ نے ایک تو چیز دیکھنی ہے کہ گھر کی جو ہے وہ عمر کتنی ہے، نیا ہے پرانا ہے، تو اس حساب سے آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز آپ نے کنسیڈر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے۔ آپ کے بچے ہیں، اگر آپ بچوں والے ہیں تو آپ اس ایریا میں جائیں جس میں فریزرز کی جو وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ چیک کریں کہ اس میں اسکولوں کی ریٹنگ دیکھیں تو کہاں پہ کس ایریا میں اسکول اچھے ہیں، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایریا میں ہی گھر لیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ ایک جگہ پر رہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اٹھ کے کسی اپنے بچے کو کہیں کہ میں نے تو دوسرے ایریا کے اسکول میں بھیجنا ہے، کیونکہ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو اسی ایریا میں ہی ایڈمیشن ملے گا جہاں پر آپ رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے اپنے بچوں کے حساب سے اگر جانا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ کہ سپوز بچے بڑے ہیں یا آپ بالکل آپ خود چھوٹے ہیں، ینگ ہیں، اور آپ نے ایسی جگہ پہ لینا ہے جہاں پر آپ نے جاب آپ کی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جاب والی جگہ کے ساتھ آپ گھر لینے کی کوشش کریں، کیونکہ پھر آپ کا کمیوٹ ٹائم بچتا ہے، پیسہ بچتا ہے کافی، وہ آپ کی تو یہ ساری ریلیکسیشنز آپ نے اپنی حساب سے اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے خود بنانی ہے، کسی کو نہیں دیکھنا۔ پھر آ جاتی ہیں گھروں کی قسمیں، کہ جیسے انسان ہے نا، انسان یوں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد چلتا چلتا دوبارہ سے وہ پورا سرکل کاٹتا ہوا دوبارہ سے اسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے اپنے بچپن والی میں، اس کی وہی منہ میں دانت نہیں ہے اور وہ سب چیزیں کرنے لگ جاتا ہے جو وہ بالکل بچہ ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ گھروں کے معاملے میں بھی میں یہاں پر میں یہی کہتی ہوں کہ جی جب ہم آتے ہیں اور ہم گھروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپارٹمنٹ سے، اس کے بعد ٹاؤن ہوم کے بعد سیمی اور ڈیٹیچ میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ سے گھوم کر ہم واپس اس اپارٹمنٹ والی سٹیج پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ پھر عمر کے اس حصے میں جب چلے جاتے ہیں جب آپ کے بچے جو ہیں وہ آشیانے سے اڑ چکے ہیں اور آپ اکیلے بڈھا بڈھی ہیں، یا تو آپ کے گٹے گوڈے بھی جو آپ دے چکے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ اس گھر کو چھوڑ کے بڑے والے گھر کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے، جو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آپ یہاں تک آئے ہیں، تو پھر آپ کو واپس اپارٹمنٹ میں، یا بنگلور کا یہاں پر اتنا کانسیپٹ اتنے کامن نہیں ہے، لیکن تو پھر آپ دوبارہ واپس وہ اسی اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ نے زندگی کا یا کینیڈا کا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ تو اب اپارٹمنٹ کیا ہے اور وہ ٹاؤن ہومز کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ اپارٹمنٹ یہ ہے کہ وہ ایک جیسے بلڈنگز میں ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ ہیں، یونٹ ہوتا ہے، آپ کی بلڈنگ کا ایک نمبر ہوتا ہے، اندر وہ یونٹ ہوتے ہیں، اس کی جو مینٹیننس فیس ہے وہ آپ کی بلڈنگ آپ سے لیتی ہے، اس میں کبھی کبھی یوٹیلیٹیز جو ہیں جس میں بجلی پانی شامل ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، ڈپینڈ کرتا ہے۔ کئی جو ہیں اپارٹمنٹ ان کے کرائے اتنے نہیں ہوتے جتنی ان کی مینٹیننس فیس ہوتی ہے، وہ سب خوبصورتی پہ اور ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگین آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا اپارٹمنٹ، اس کے بعد جس کو کانڈومینیمز کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ چلتے ہیں اس پہ ٹاؤن ہوم پہ، چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی دیوار جڑی ہے، ادھر سے بھی جڑی ہے، اور وہ پوری ایک سوسائٹی سی، کالونی سی، جیسے پاکستان میں کالونیز جس کو کہتے ہیں اس ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ ایک ہی بلڈنگ کا نمبر ہے، سپوز 2900 بیٹل فورٹ جب ہم آئے تھے تو ہم رہ رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر یونٹس ہوتے ہیں، ایک نمبر یونٹ، ہر گھر کا ایک ایک نمبر اس کو دیا ہوتا ہے۔ تو جیسے میرا پہلا جو ٹاؤن ہوم تھا اس کا 19 تھا یونٹ نمبر۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ٹاؤن ہوم کا۔ اس کی بھی مینٹیننس فیس ہوتی ہے جو کہ اپارٹمنٹ سے تو کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے۔ اس میں کیا شامل کرتے ہیں، اس میں باہر کی گھاس کٹنگ وغیرہ وہ کر جاتے ہیں اور سنو وغیرہ ہٹا جاتے ہیں، وہ آپ کی ہیڈک نہیں رہتی۔ اس کے بعد آپ چلیں سیمی ڈیٹیچ پہ، وہ ایک طرف سے گھر جڑا ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں جڑا ہوتا۔ سیمی ڈیٹیچ میں اور ڈیٹیچ میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ڈیٹیچ کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے ڈیٹیچ ہے، کسی سے نہیں جڑا ہوا، اور ان دونوں میں یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ خود کرنا ہے، اس کی مینٹیننس، آپ کو سنو بھی خود ہٹانی ہے، آپ کو گھاس بھی خود کاٹنی ہے، آپ کو سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہ آپ کا پورا ایک انڈیپینڈنٹ گھر ہے اور آپ اس کے مالک ہیں۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس پہ جو ہے وہ قبضہ یہاں گھروں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ گھروں پہ قبضہ نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ کا جو ہے بلڈرز ہوتے ہیں، بلڈرز سے آپ نیا گھر بک کراتے ہیں،
घर खरीदते हैं। कस्टमाइज्ड घर बनाने का इतना फैशन नहीं है, लेकिन स्टिल लोग प्लॉट भी ले सकते हैं, ज़मीन लेके रख दी किसी दूर जंगल बैबा में, उसको खुद कस्टमाइज्ड घर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा इतना कॉमन नहीं है। यही है कि बिल्डर्स आपको बिल्कुल एक जैसे घर बना के, जैसे अब हम यहाँ पे रह रहे हैं ओकविल में, तो स्ट्रीट पे जितने घर हैं सबके नक्शे भी तकरीबन क्या होते हैं एक जैसे हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई अपग्रेड उसको कराना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दे बिल्डर्स को एट द टाइम ऑफ बुकिंग, तो फिर वो उसके अपग्रेड जो है वो उसको दूसरे घरों से फ़र्क कर देंगे। अदरवाइज वो सब घर जो है वो एक जैसे बना के आपको पकड़ा देते हैं और आपने उस पर कोई कब्जा शब्जा ऐसी कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। और एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप क्या नॉन रेजिडेंट जो हैं दुनिया में कहीं और बैठे हुए हैं, तो वो क्या कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब घर ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए है कि आपको 50% उसकी पेमेंट करनी होती है, फिर आप ले सकते हैं। तो ये तो वो बातें हैं, आम सी बातें, बुनियादी बातें जो मेरे नॉलेज में थी, और अब इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के सिस्टम में से सीख ली। आपको कोई और क्वेरीज आपकी हैं, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कनाडा के बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछिए, उसका जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस वीडियो में क्या और आप इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।